बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बशीर मेमन के हवाले से। बशीर मेमन ने अपना थूका चाट लिया है और मुकर गए हैं अपनी बात से। जो इल्ज़ामात लगाए थे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर, उन इल्ज़ामात से वो पीछे हट गए हैं। अब क्या उन्होंने बोला है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बड़ी अहम डिटेल्स कौम के सामने रख दी थी कि कैसे जो आज हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि मुझे झूठे केसेस बनाने के लिए कहा जाता था, वो खुद कैसे केस बनाने के लिए इन लोगों के ख़िलाफ़ हुकूमत की मिन्नतें करता था और हुकूमत नहीं केस बनाने देती थी। हुकूमत ने आज वो डिटेल सामने रख दी और रात गए बशीर मेमन अपना जो स्टांस था उससे मुकर गए हैं। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और उसके बाद जब बशीर मेमन ने वज़ीर आज़म पर जो लगाए इल्ज़ामात वो वापस ले लिए, उसके बाद हामिद मीर और मरीम नवाज़ को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि उन्होंने बग़ैर तहकीक के ये सारे का सारा धंधा किया। मैं पहली बात तो एक और आपको बताता चलूँ कि जब शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में ये सारा कुछ होता है तो शाहज़ेब खानज़ादा का प्रोग्राम जियो पर आता है, और क्या जियो वाले इतने बच्चे थे कि एक बंदा उनका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए बदनाम कर रहा है। किसको बदनाम कर रहा है? वो वज़ीर आज़म को बदनाम कर रहा है और झूठी बात कर रहा है जिससे वो बाद में मुकर भी जाता है। तो क्या पूरी कौम की अब ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इनके ऊपर जूतों की बारिश की जाए, शाहज़ेब खानज़ादा और जियो पर, कि आप लोगों ने बग़ैर तहकीक के ख़बर चलाई और फिर उसके बाद आपने उस ख़बर को प्रमोट किया, आपने बशीर मेमन को प्रमोट किया। जब बशीर मेमन को हर तरफ से बंद कर दिया तो वो आखिर में फट पड़े और वो सच बता दिया और उन्होंने कह दिया कि मैंने ये इल्ज़ाम लगाया था जो मैं वापस लेता हूँ। क्यों? इसलिए कि आपने उनको प्लेटफॉर्म दिया और आप भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पर बैठ कर कोई गलत बात करूँगा तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ। आपने जो बात करवाई, आपने जो बात वहाँ पर इस्तेमाल की, आपने जो पीछे मरीम नवाज़ पूरा जो स्क्रिप्ट लिख रही थी, हामिद मीर उसमें मुलव्वस था, उसमें ये सारे के सारे माफियाज मुलव्वस थे और ये मुलव्वस होकर इमरान खान के ख़िलाफ़ ये इंटरव्यू चलवाया जाता है और ये सारा कुछ होता है। दूसरी तरफ आप देखें कि अगर बशीर मेमन ये कहता है, जो अब तो वो मुकर गया है, उसने जो कहा कि मुझे ये कहा जाता था कि आप फ़लाँ फ़लाँ के ख़िलाफ़ मुकदमे बनाएं और आप फ़लाँ फ़लाँ के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमात बनाएं, इसलिए मैंने नहीं बनाया और मुझे घर जाना पड़ा। मैं बशीर मेमन से पूछता हूँ, जब से आप गए हैं और नए डीजी आए हैं FIA, क्या उन्होंने कोई नए मुकदमात बनाए हैं? कोई दहशतगर्दी का मुकदमा बना है? ये सिर्फ जो मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा दर्ज हुए हैं ये शुगर इंक्वायरी कमीशन की बुनियाद पर हुए हैं और उसमें मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, ना नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नए आने वाले DG ने भी मुकदमा दर्ज नहीं करने थे तो उसको भी घर भेजा जाता। आपको अगर घर भेजा गया था तो उनको भी घर भेजा जाता। आपने इतना बड़ा झूठ बोला और आज आपको शर्म आ रही है और आप अपना थूका चाट रहे हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि आपने जिस दबाव में आकर, मरीम नवाज़ के दबाव में आकर आपने किया था वो अब सामने आ गया है। आपकी औकात ये थी कि जब आप DG FIA थे और हुकूमत ने जो आज दस्तावेज़ात सामने रखी हैं कि 2007 से 2010 के दरमियान जो सड़कें तमीर हुई थी सैलाब की ख़राबियों की वजह से, उस पर जो है वो जो कंपनियां थीं अलपूरी और बशाम N90, उनकी तमीर 9 से मुतल्लिक़ तहकीकात की गई थी और बशीर मेमन ने उन तहकीकात के बाद बेज़ाब्तगियों और कौमी ख़जाने को नुकसान की तस्दीक का जो है वो कौमी ख़जाने को नुकसान की तस्दीक की थी और उसके बाद उस इंक्वायरी के बाद हुकूमत को ख़त लिखकर बेज़ाब्तगियों के बारे में आगाह किया था। FIA ने लिखा कि कंट्रैक्टर ने 2010 में, अब ये मैं आपको वो उनका अपना लेटर जो हुकूमत को लिखा गया कि 2010 सैलाब से पहले 33% काम का दावा किया। तहकीकात में पता चला कि कंट्रैक्टर ने सिर्फ 15% काम किया है। FIA ने इस ख़त में यह भी तजवीज़ दी कि कंट्रैक्टर के हतमी बिल से 18% कटौती की जाए। ख़त में यह भी कहा गया कि NHA अफसर कंट्रैक्टर्स कंसल्टेंट्स के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है और बशीर मेमन की जानिब से ख़त में यह भी कहा गया कि कंपनी अमीर मुकाम के बेटे की है।
اب امیر مقام کون ہے؟ جو اس وقت خیبر پختونخوا کا سربراہ ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا جو صدر ہے، اس کے بیٹے کی بھی ہے، اور یہ تحقیقات ایف آئی اے کر رہی ہے، اور ایف آئی اے حکومت کو خط لکھ رہی ہے کہ یہ ایسے انہوں نے فراڈ کیا ہے، گھپلا کیا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور اس میں خود بشیر میمن کی طرف سے جو خط لکھا گیا اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایک کمپنی کس کی ہے؟ وہ ہے امیر مقام کے بیٹے کی۔ بشیر میمن نے لیگی رہنما امیر مقام کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور کارروائی کی تجویز دی اس کے اندر، اور حکومت نے کہا کہ آپ گرفتار نہ کریں، اب بلکہ ریکوری کر لیں پہلے، تاکہ ریکوری ہو جائے اور اس کے بعد گرفتاری کے معاملات کو دیکھیں گے۔ لیکن حکومتی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بشیر میمن نے متعدد بار امیر مقام اور ان کے خاندان کے لوگوں اور ان کے بیٹے کی گرفتاری کی اجازت لی، حکومت نے اجازت نہیں دی۔ حکومت کا یہ دل تھا، یہ اس وقت کی حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، آج کی حکومت کی نہیں، یہ اس وقت کی حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، کہ جب بار بار حکومت سے وہ مانگتے رہے، پرمیشن مانگتے رہے، تو حکومت نے ان کو پرمیشن نہیں دی۔ اور ساتھ یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ تحقیقات میں امیر مقام کے بیٹے اشتیاق احمد کے خاندان کی گرفتاری پر جو اصرار کیا گیا تھا، حکومتی ہدایت کے بعد بڑے پیمانے پر رقم بھی ریکور کی گئی تھی۔ اب یہ ہے معاملہ بشیر میمن کا۔ بشیر میمن جو خود یہ چاہتے تھے کہ جو اس طرح کی کارروائی میں ملوث ہے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، جو خود پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما کے بیٹے کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، اب ایسا کیا ہوا کہ وہ نون لیگ کے گن گانے لگ گئے؟ ایسا کیا ہوا کہ آج ان کو احساس ہونے لگ گیا؟ یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہہ چکی ہے کہ فریال تالپور کے ساتھ ان کی اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایک دفعہ اچھی خاصی گرما گرمی ہوئی تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی والے اس کو ایک نظر برداشت نہیں کرتے تھے۔ اب جب ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہوتی ہیں، اور صرف سانگڑ کی جو ان کی فیکٹری ہے المجتبہ، اس پر چھاپا مارا جاتا ہے، اور المجتبہ کے حوالے سے یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو پہلا 26 فروری 2021 کو ایک نوٹس جاتا ہے، اور یہ ان کی جو یہ انکشافات جھوٹے کر رہے ہیں، جو الزامات لگا رہے ہیں جن سے وہ مکر گئے ہیں، ان الزامات لگانے سے پہلے وہ جو کمپنی ہے سپر لطیف بناسپتی وہ ان کو نوٹس جاری کرتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے 2 اسٹے آرڈرز لیے ہوئے تھے المجتبہ کے خلاف، المجتبہ جو فیکٹری ہے اس کے خلاف، ایک اسلام آباد انٹلیکچول پراپرٹی ٹرائبونل سے اور ایک لاہور انٹلیکچول پراپرٹی ٹرائبونل سے انہوں نے اسٹے لیے ہوئے تھے کہ یہ جو المجتبہ والے یہ ہمارا نام استعمال کر رہے ہیں، اور ہمارا نام استعمال کر کے یہ اتنا بڑا گھپلا کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، اور دونوں اسٹے آرڈرز کی بنیاد پر توہین عدالت کی درخواستیں پینڈنگ ہیں ان کے خلاف۔ اور وہ جو نوٹس ہیں کہ المجتبہ جو انڈسٹری ہے وہ ہمارا نام مس یوز کر رہی ہے، اور جو سپر لطیف بناسپتی کی طرف سے وہ جاری کیے گئے تھے نوٹسز، بعد میں سپر لطیف بناسپتی نے اخباروں میں اشتہارات لگوائے کہ ہمارا نام استعمال کرتے ہوئے المجتبہ والے غیر قانونی طریقے سے ہماری پروڈکٹ کا نام اور ہمارا جو ٹریڈ مارک ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ بزنس کر رہے ہیں۔ تو ان کی اخباروں پر، دی نیوز اور جنگ پر وہ چھپے تھے اشتہارات جو بشیر میمن کے بیٹے کی کمپنی کے خلاف لگائے تھے، اس جو فیکٹری تھی جو تھی اپنا سپر لطیف بناسپتی، انہوں نے لگوائے تھے۔ اب جب انہوں نے لگوائے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ کوئی آج کا تو نہیں تھا۔ اب اس کے خلاف جب 2 عدالتوں میں توہین عدالت چاہ رہی ہو، 2 عدالتوں کا اسٹے انہوں نے اڑائے ہوں ہوا میں، اور ان کے خلاف کارروائی اور چھاپا مارا جائے، اور حامد میر کو لگے کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے، ان کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے، کیونکہ یہ ان کے اپنا ادارہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ساری کی ساری کارروائیاں ہوئی ہیں۔ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تھوڑی دیر پہلے محمد مالک کے پروگرام میں بشیر میمن نے یہ کہا ہے، جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں آپ بیٹھے تھے، اور وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر کیا آپ کو وزیر اعظم عمران خان نے، کیونکہ ان کا الیگیشن تھا عمران خان پر، کیا آپ کو وزیر اعظم عمران خان نے قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا کہا تھا؟ یہ سوال تھا، جس کا جواب بشیر میمن دیتے ہیں کہ نہیں، عمران خان نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا، ہماری 2 منٹ کی ملاقات ہوئی، اور عمران خان نے مجھے کسی کے خلاف
मुकदमा दर्ज करने का नहीं कहा। ये ऑन द रिकॉर्ड है, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ। मोहम्मद मालिक का प्रोग्राम है, इल्ज़ामात इसने लगाए थे शहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में जियो न्यूज़ पर। अब हम टीवी पर मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में वो अपने इल्ज़ामात वापस ले रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे उनसे वो मुकर रहे हैं और वो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ना सिर्फ काजी फैज़ ईसा बल्कि किसी के भी खिलाफ मुझे मुकदमा दर्ज करने का नहीं कहा। ये ऑन दी रिकॉर्ड है जो बात मैं आपको बता रहा हूं और बशीर मेमन ने ये तस्लीम किया है। और बशीर मेमन ने बार बार मोहम्मद मालिक, आप जानते हैं उसकी नेचर कैसी है एंकर की, मोहम्मद मालिक बार बार पूछते रहे कि आप, मैं क्या सही समझा हूं कि आप कहना चाहते हैं कि इमरान खान ने आपको नहीं कहा था? तो वो कहते हैं कि मुझे इमरान खान ने कभी भी नहीं कहा था, वज़ीर आज़म ने कभी नहीं कहा था, ना काजी फैज़ ईसा के खिलाफ केस बनाने का और ना ही किसी और के खिलाफ केस बनाने का। अब इसके बाद क्या जियो ने जो अपना प्लेटफॉर्म दिया और हामिद मीर जो उनके हक में ट्वीट कर रहे थे और उनको बड़ी तकलीफ थी कि इन मिलों पर छापे क्यों मारे जा रहे हैं, अभी तो मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े बड़े ये जो इनका स्याह चेहरा था अब तो सामने आ रहा है कि कैसे इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप को ये सरबराही करते थे, कैसे इनकी 3 ऑयल मिलें जनूबी वज़ीरिस्तान में थीं और वो ड्यूटी फ्री जो ऑयल है वो हासिल करते थे। ये सारी चीज़ें आपको अब पता चलेगा और उसने अपनी जो बात है उससे वो मुकर गए, लेकिन अब हुकूमत नहीं मुकरेगी और इनकी जो मिलें हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जो अल-मुश्तबा मिल है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं वो भी होंगी। और इनको एक अभी कुछ दिन तक मरीम नवाज़ की ये जो ग़ुलामी है ये बड़ी महंगी पड़ने वाली है, बड़ी अहम कार्रवाई शुरू होने जा रही है। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या मरीम नवाज़ और वो सारे फ़िलासफ़र कौम से माफ़ी मांगते हैं जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर इल्ज़ामात लगा रहे थे। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।